Bonjour les fidèles de la Shifa, comment vous allez? J'espère que tout va bien chez vous et que vous êtes en bonne santé et en forme et que tout ça se passe très très bien chez vous. Et bientôt il y aura le déconfinement. Tout le monde est content, le déconfinement arrive, ça s'approche et tout le monde est content de sortir. Profiter du soleil et enfin on va être libre. Voilà. Aujourd'hui on va réaliser un gâteau qui s'appelle un gâteau très très ancien qu'on appelle les cornes de gazelle. Les cornes de gazelle, c'est des gâteaux typiquement traditionnels, typiquement marocains. Ce gâteau-là, on va préparer la pâte. Mais pour la farce, moi j'achète les amandes, la poudre d'amandes, elle est faite. Moi, qu'est-ce que je fais? Je rajoute de l'eau de fleur d'oranger. Je rajoute du beurre et puis du miel et du sucre glacé. C'est tout ce que je fais dans ma farce. البنات الزينات الغزالات كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتوما مزيانين بخير صحيحه الوليدات؟ كي دايرين مع رمضان؟ ايوا فين وصلتوا؟ واش وجدتو شي حلاوي؟ وجدتو شي ملاوي؟ العيد العواشير مبروك عواشيركم. ايوا اليوم غادي ديرو او غادي نديرو او انا غادي ندير معكم واحد لا فيديو فيديو نتاع كعيبة الغزال. شوفوا دابا بعدا بالفرنسي اسمهم لي كون دو غازيل وبالعربية كعيبة الغزال. شوفوا شحال الفرق القرينة تاع الكعيبات. درك انا اليوم غادي نصوب معكم العجينة ديالو ديال كعيبة الغزال وهذيك العقده ديال اللوز. انا كنشري اللوز مطحون مصاوب بودره، فوالا كنزيد عليها ما زهر، شويه الزبده والعسل والسكر كلاصي، هذا اللي كندير فيها انا. ايوا دابا غادي تتابعوا مع لاله شريفه كيفاش غادي تصاوب هاد كعيبة الغزال. ولكن ما كذبش عليكم، انا راه زعما غادي نقول لكم غادي ندير كعيبة الغزال، لكن انا راه نقال، راه غنقيل هو اللي خدام عندي صافي. هو اللي خدام عندي، راه نتوما عارفيني انا متخبي عليكم حتى حاجه، غير نقيل نقال، انا اكبر نقال في اليوتيوب، انا قلتها لكم البنات. يلا تابعوني ونتمنى لكم فرجه ممتعه ونجيبوا هاد الكعيبات عند الشريفه كي دايرين كيما يخرجوا. Bon là les filles, j'ai besoin de 1 kg de farine, une grande cuillère à soupe de sucre glacé, 3 bonnes cuillères à soupe bien sûr du beurre, une pincée de sel, là c'est de l'eau de fleur d'oranger, là c'est de l'huile. Et là, je vais mettre une petite cuillère de confiture d'abricot. Et bien sûr, il y aura de l'eau pour ramasser la pâte. Donc, je vais mettre ces ingrédients jusqu'à ce que la pâte soit sablée. Bien sûr, je vais la mettre dans la machine. Après, je ramasse ma pâte avec de l'eau. Vous voyez l'eau que j'ai, je vais voir comment ça va marcher. Donc, voilà tout ce que j'ai besoin dans cette pâte. هنا درت الفرينة والزبدة والزيت، دونك درتهم في لا ماشين وغادي نخليها هي اللي غادي تصافلي ليا الفرينة شوية بشوية. غادي نزيد ليها الملحة، غنخليها حتى تخليها هذيك الزبده كلها والزيت، ابخي نزيد لها ما زهر والكونفيتور.
au sucre glacé. Là, c'est ma pâte d'amande que j'ai formée en petits boudins. Regardez-les. Pour la pâte d'amande, moi j'ai ma pâte, je l'ai laissée reposer un très long moment. Vous pouvez aussi la laisser une nuit au frigo. Après le lendemain, vous la faites travailler. البنات هاد العجينة خليتها بزاف ديال الوقت، خليتها ومشيت كندير شغل وعاد رجعت ليها وها هي دابا شفتوها. انا نوريها لكم، هاهي العجينة هانتوما تشوفوا. ما هيش قصحة، ما هيش رطبة مرخية، ما هيش يعني هي جات زوينة العجينة تاعها. شفتي كيفاش دايرة؟ فوالا c'est une pâte qui est lisse, qui est homogène, qui est trop belle à travailler. Donc là, moi je vais la couper en petits morceaux comme ça. Et chaque morceau, je vais l'étaler au rouleau. Après, je le passe à la machine. هاد العجينة البنات غادي نقطعها كيما هكا مرصويات كيما كتشوفوا. من بعد غادي ندير ليها شوية تلاك، ومن بعد ندوزها في لاماشين. وديك الساعات أراليك الخدمة، أراليك نوجدو كعيبة الغزال. شوفوا داكشي كيفاش غادي يكون. هالا دابا هاد المراحل هما دوزناهم، غادي نخليها هكا صافي معليش غادي تبقى هكا. Voilà, je vais commencer à farcir ma pâte. Donc là, je pose comme ça une, à côté, ici encore une autre, là aussi, troisième, un quatrième, une cinquième, et ainsi de suite. Et je tourne, j'enveloppe ma farce comme ça. Voilà, comme ceci. Et je coupe entre les deux. Je coupe là, je coupe là, encore ici, et là. Et les filles, je vous dis que la pâte, elle est trop fine. Voilà. On va voir comment elle va sortir. Voilà. Donc là.
دابا انا ساليت ال- كعب الغزال. قرون الغزال هذيك كورن دو غزال. ولا انا ساليتهم. دونك انا غادي ناخد هذيك نفس العجينه وغادي نخدم بها حلوه اخرى. دونك غادي دابا تتبعوا معايا وتشوفوا. Voilà, j'ai fini là les cornes de gazelle. Je les ai mis au four. Et là, je vais prendre la même pâte. Je vais utiliser la même pâte. Mais je vais faire un autre modèle de gâteau. Donc vous allez me suivre et voir comment je vais faire. C'est facile, c'est très très facile. C'est pas comme les cornes de gazelle. Et ça, et celle-là, elle est facile. Bon, on va regarder. دابا انا عندي هاد العجينه هي شفتوها هي وعجينه. دابا انا كاع هادي كاع ما دوزتها في الماكينه، خصك رقيقه هي، راه شفتوها مني عجنتها. Je prends mon boudin comme ça. C'est la pâte d'amande bien sûr. Et voilà. Je le mets là, au milieu de la pâte. Et puis, je coupe cette partie-là. Et je fais tourner le boudin. Un tour et demi. Voilà, un tour. Et puis le demi, comme ça. Puis je enlève ce qui dépasse ici. دابا انا درت هاد البودان تاع اللوز في وسط العجينه، لويتها واحد المره ونص، وحده ونص، دونك باش تبقى مشدوده مزيان. دونك هنايا اشنو غادي ندير باش نشدها؟ لما ندير شويه الماء وندير شويه البيض pour tenir la pâte, ou bien je mets le blanc d'œuf comme ça, je le passe légèrement et puis je vais la poser là et puis je la roule comme ça, ça va tenir. نويها مزيان باش تشد لي العجينه ياك البنات، هادشي نتوما عرفتو. فوالا avec les œufs ça colle très très bien. Voilà, comme ça elle s'ouvre pas quand je le fais cuire au milieu du four. Il est là mon boudin. Donc là je vais mesurer avec ça. Je vais couper des morceaux. Je coupe là l'extrémité. J'enlève. Et puis je coupe des morceaux en égalité. دابا انا درت هذه البنات باش نقطع بها باش يجيو المرصويات قد بحال ما تجي الحلوه تاعي زوينه ومقاده وما نقول لكمش. دونك بقى لي هذا غادي نعاود نصور العجينه الاخرى ونصور. دونك العجينه هذه تمشي للصاك. دونك دابا اش غادي ندير؟ غادي ناخذ هذا الموس هذا، شفتوه الموس ندير هنا في وسط العجينه واحد الحفره كيما هكا. انا نضغط مزيان باش يجي ليا هاد الحفره هادي. شتيها؟ نحيدها نصاوب الاخرى. Là je prends le deuxième morceau et j'essaye de faire
un creux comme ça. Voilà. Comme ça. Donc là, cette pâte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer le blanc d'œuf autour de toute la pâte et je le trempe dans les sésames blanches. Voilà. Voilà. Je vais passer encore du blanc d'œuf. Je pense que vous voyez. Je passe le blanc d'œuf tout autour. Voilà, comme ça. Elle a sauté toute seule dans les sésames. Voilà. Je vais enlever tout ce qui est là. Les sésames qui rentrent dans le trou là, je les enlève. دابا انا دوزتها في البيض نتاع البيض، وكما شفتوا درت ليها جنجلان البيض. شوف جنجلان البيض، ما ديروش جنجلان الاخر، هذا هو جنجلان اللي غادي يبينها زوينه. الا درتو جنجلان الاحمر ما غاديش تبان الحلوه زوينه. يفو ميتر لي سيزام بلونش با لي سيزام doré. Non, ça va changer la couleur du gâteau, et ça va pas être très bien. Donc là, après quand ils seront cuits, je vais voilà comment ils sont là les gâteaux, ou bien la pâte comment elle est. J'ai passé le blanc d'œuf. Et voilà comment j'ai décoré mon plateau, mes cornes de gazelle. Et puis ces gâteaux-là, on les appelle, attendez, je vais vous dire le nom, ça s'appelle le ruisseau. C'est un petit ruisseau. Le ruisseau, c'est ce truc vert qui passe. Et voilà la décoration de mon plateau, comment il est. Voilà les cornes de gazelle. Regardez comment ils sont belles. Et aussi ces gâteaux, ça s'appelle le ruisseau. Ça donne une image d'un petit ruisseau qui passe. Au milieu, il y a de l'eau et sur le côté, il y a les bords. Je pense que vous m'avez compris. Voilà. Les filles, n'hésitez pas à essayer ces gâteaux. Ils sont trop jolis. En plus, ils sont très bons à manger. Préparez-les pour la fête du Ramadan, Inch'Allah. Je pense que demain, je vais vous poser encore un joli plateau comme celui-là. Je vous dis au revoir à la prochaine إنشالله الرحمن الرحيم. البنات انتم كتشوفوا كيفاش صوبت الحلوة لاله شريفة يعني حداقت وصوبت كعيبات الغزال انتم كتشوفوهم، وصوبت معكم هذه سقاية ياك سقاية ولا نقولوا سقاية هذه الماء هكا. انا هكذا اللي عرفت السميه ديالها. هانتوما كتشوفوا هادشي حلقت عليه البلاطو قديتو وما نقول لكم شو هاك بالك
زعما لاله شريفه راه اليوم حدا جات وصوبت لينا الحليوات زوينين ان شاء الله الرحمن الرحيم. غدا ننزل لكم عاوتاني واحد ديكور يكون زوين زوين. زوين، انا كنقلب عليه، انا كنقلب في الراس ديالي نخرج لكم شي موديل اخر. يلا البنات، نتمنى تكونوا كلكم كدوز واحد النهار زوين.